एंटनी बार्बोस म्हणतो एक एसटी लीडर बीजेपीचो हांव एंटनी बार्बोसा इतले आयज पासून तोंडांतल्यान उतर कितें येयलें जो एसटी लीडर म्हणटा जाल्यार आयज एसटी लीडर जाल्यार एसटी लिडराक चेनीन मारताय तोंडाक शेण लायताय जाल्यार तूं हुंय आहा तुम जेन्ना तुमकां फायदा आहा तेन्ना एसटी जाल्यार जेन्ना तुमी एसटीक मारताय एसटीचेर अत्याचार जाता एसटीचेर जाल्यार जेन्ना हें जाता जाल्यार तुमी आतां तेन्ना कित्याक भायर सरनाय एकली एसटी मनशान कित्याक जाप काडूंक ना जो बीजेपीचो मनीस जो आसा तेणे आयज बरोवपाक जाय आसलें कित्याक बघयाय तो थोडे स्वच्छ भारत करपाक म्हणटाय स्वच्छ भारत जेन्ना बीजेपीचे थोडे कार्यकर्ता कौन्सिलर आहाय ते स्वच्छ भारत करपाक आयज हे स्वच्छ जे गुंडाराज आहा ते स्वच्छ करपाची गरज आहा हांव आयज एंटनी बार्बोस एका रिक्वेस्ट करपाक सोदता तुका चॅलेंज करता तूं राय पंचायतीक एक पंचायती इलेक्शन रावन दाखय एसटी तूं कितले वोट मागयता आमी पळयताय